Maulatema dihita saluhutna ya jadi horas marihita saluhutna ya Jupang muse hita di bagasan sedarion ya ima taringot tu mebige manang belajar ima hatani tu hatta ya hatani tu hatta nagabi ya renungata ima sian bukuni si Johannes ima Johannes bidualu ayat sada satu ayat 10 sada ya barita nauli nasilurat mi si Johannes ima Johannes bidualu ayat sada satu ayat 10 sada ya onma ta coba ta pelajari di bagasan tikion ya jumul mahi tamartang yang Tuhan Yesus nunga di patu-patuhan hami boy Jupang di bagasan tikion di pasat hami mamuse waktu on tu bagas tangan ni Tuhan ma na mangajari hami Tuhan ma nama buan sahat hami asabui hami mangatusi Tuhan Yesus ro sian surgui ima idang na gabi manguhum di hami alai paluaho kami ima Tuhan Yesus ro ima na gabi pembela hami manang pangodian nami dihalak hami napardosaon di bagasan tikion Tuhan ajari hami asasaat hami ditada hami Tuhan Yesus ro ima nagabe pembela di hami halak namardosaon di bagasan guarmu Tuhan Yesus hai martangyang amin ya kita buka ima sian Johannes bidualu ayat sada satu ayat 10 sada. Tujahahun dihita saluhuna ayat sada dungi lauma Yesus tubalian tudolo jetun alai torang ni arinai diulahi laho tubagas joroi jadi Roma nasa toropi manopot ibana laus hudul ibana mangajari nasida dungi ditogihon akka si botol surat dohot parisima sada buru-buru natargobang tujolona di pajongjong ma ibana tusi dungi ninna nasida mamaddo ibana guru namar lakapilit do boru-boruon gabe tardapot didok patik ni si Musa patingga konon batu tu kasi songoni yaho dia ma padokmu alai didok nasida pesongoni nalaho mengunjungi ibana do asa adong dalan mangaluhon ibana alai di poduk Yesus ma ibana manurati dohot jari-jarina tutanoi hai pitu alai dung sai didat dati nasida manukun dipadirga ma ibana huhut manidok tunasida manang ise sian hamu nasomar dosa ima jumolo maninggakon batu tu ibana ya alai dung sai didat datina sida manukun dipadirga ma ibana huhut ma didok tu nasida manang ise sian hamu nasomar dosa ima jumolo maninggakon batu tu ibana dungi dipoduk muse ma ibana manurati tutanoi alai ubigei laubema nasida sada-sada
pinisang ni panggora ni rohanabe. Jumolo ma akasituai, gabe tinggal ma holan Jesus akup ni boru-borui, na jongjong disi. Dipadirga Jesus madirina, jadi nin nama maddo ibana. Di dia do nasida inang, idang adong namaddo uhumna tuho, jadi nin nama idang adong Tuhan, dungi dido Jesus matu ibana, au pe idang uhumakkuho, lao maho, unang deho mardosa tujuluanon. Ya ayat 10 sada, jadi nin nama idang adong Tuhan, dungi dido Jesus matu ibana, au pe idang uhumakkuho, lao maho unang deho mardosa tujuluanon. Iya, jadi dison didokon ima taringo tu boru-boru na targopang. Ya oma judulnya dibahin dison taringo tu boru-boru na targopang. Ya tabahin manang temana ima Tuhan Yesus pembela manang pangodian dihita halak pardosa. Tuhan Yesus pangodian manang pembela dihita halak pardosa. Ya dison taringo tu boru-boru na targopang. Ya taulangi dungi lauma Jesus tubalian tudolo jetun. Ya dung ibana ya jupang dohot akka siboto surat dohot akka parisi. Ya jadi dungi salpui lauma ibana tu dolok jetun. Ayat 2, alai torang ni arinai ya di bagasan manugot. Ya alai torang ni arinai diulahi lao tubagas joroi. Jadi dung Jesus torang ni arinai manang pagi-pagi museng lao ma ibana museng tubagas joro. Ya tubagas bait Allah. Jadi Roma natoropi manopot ibana. Jadi Roma muse akan natoro manopot ibana laus huddul ibana mengajari nasida. Jadi Yesus, Tuhan Yesus ditiki ibana mengajari natoropi di bagasan joroni debata imam bait Allah huddul ibana mengajari nasida. Jadi adong hubungan ni ibana jono dohot akan natoropi. Ya, dang sian nadau ibana mengajari alai huddul ibana dohot natoropi mengajari. Ayat 3 dungi ditogihon akasiboto surat dohot parisi ma sada buru-buru natargobang tujuluna di pajongjong ma ibana tusi. Ya isi memseng kaida dison. Ya nakin Tuhan Yesus dohot natorop disomu sita ida si boto surat dohot adong buru-buru. Dibawan si boto surati dohot akaparisi adong sada buru-buru na targobang na hadapotan. Iya, jadi buru-buru on lagi hadapotan na sida dibawan akaparisi dohot si boto surat tujuluni Tuhan Yesus dohot tujuluni halak na torop na adong disi. Iya. Dungi dito gihon akasiboto surat dohot parisi ma sada buru-buru natargobang tujuluna di pajongjong ma ibana disi. Di pajongjong na sida ma buru-buri dung dibawan
dijoloni natoropi. Ya, on mahala namardosai. Boha dipaila ibana disi. Tumasay maila situ tuma ibana diluluan ni hala natoropi. Jadi dosai aha maila ibain jolmai. Ya, mungkin ima si Adam do si Hawa julu martaburi nasida di kolak-kolang ni Hawi di porla Eden ala dosa. Ya, jadi buru-buruan dipaila ma ibana diluluan ni natoropi. Ima alani terdapat ibana. Jadi dosa maila kita dibain dosai. Dungi ditogihon akasiboto surat dohot parisima sada buru-buru na tergobang tujolona di pajongjong ma ibana disi. Tujuanna ayo opat dungi ninna nasida ma maddo ibana guru nat merlaka pilit do buru-buruon gabi terdapat. Iya, jadi buru-buri merlaka pilit gabi hadapotan. Iya, iya bawana dang dibuan halaki. Alai na tertaku ima holan buru-buri. Dungini nasida maddo ibana guru na merlaka pilit do buru-buruon gabi terdapat. Didok pati ini si Musa patingga konon batu tu akka si songoni. Iyaho dia ma paddo. Jadi menurut pati ini si Musa ima tulu Musa ayat 20 pasal 20 ayat 10 dokon ise nama ngulau si songoni ikon dipatidakon dohot batu satu mate. Ya buita jahang tulu Musa 20 ayat 10. Ya, tulu Musa 20 ayat 10 dok sonon tung sura adong manang ise na mangalakup jolma ni manang ise ala naung nilakupna dohot dongan nai ikon rap marutang hosa do pangalakup dohot na nilakup nai. Ya, ikon rap marutang hosa do pangalakup dohot na nilakup. Jadi halak buru-buruan dibuan nasida tu adopan ninatoropi didokon nasida halak na mangulahon songoni ikon di patinggakon dohot batu ikon marutang hosa. Menurut undang-undang, menurut pati ini si Musa halak na mangulah songoni ikon marutang hosa. Dosa adong akibatna. Ya, ima dison burburun ibana ikon ibana marutang hosa sesuai dohot undang-undang ni si Musa. Ya, upa tinuhor ni dosa do hamatean. Ima Roma 6 ayat 20. Jadi sudah halak nomor dosa ikon upana ima hamatean. Jadi burburun ibana terdapo ibana mengulahun songoni ibana upana ima marutakosa dipatinggakon dohot batu. Iya, jadi dosa adong upana ima hamatean. Alai ahlokon Yesus didok pati ini si Musa patingga konon batu tu akka si songoni yaho dia ma paddo. Iya, halak na mangudah dosai upana adong ima hamatean. Halak na mangudah dosai dison ikon ibana marutang hosa. Alai dia didokon Yesus. Ay onom alai dok nasida pesongoni nalahu mangunjungi ibana do asa adong dalan mangaluhon ibana alai
di poduk Jesus maibana manurati dohot jari-jarina tu tano. Ayat pitung, alay dung say didat-datina sida manukun, di padirga maibana huhut ma didok tunasida. Ya, ima Tuhan Yesus. Alay dung say didat-datina sida manukun, di padirga maibana huhut ma didok tunasida. Manang ise sian hamu naso mardosa, ima jumolo maninggakon batu tu ibana. Iya, menurut pati ini si Musa, halak na mengulahon si songoni, na targobangi, tardapo ibana, ikon ipatinggakon dohot batu saat tu mate. Dokon Yesus tu nasida, alai, dung say didak dati nasida manukun, di padirga ma ibana huhut ma didok tu nasida, manang ise sian hamu naso mardosa, ima jumolo maninggakon batu tu ibana. Jadi sian hamu saluhut na ise sian hamu naso mardosa, ibana ma parjolo maninggakon batu tu buru-buruan. Iya. Iya. Ana terjadi ayat walu dung dipauduk musa ibana manurati tu tano. Jadi dung didokon Tuhan Yesus songoni mulak musa ibana manurati tu tano. Ise sian hamu naso mardosa ibana ma parjolo maninggakon batu. Ya, Aisyah alai ubigei laubima nasida sada-sada pinisang ni panggora ni rohanabe. Jumolo maakasituai gabe tinggal ma hola Jesus akup ni boru-borui na jongjong disi. Iya, ise sian hamu na sumardosa iba nama jumolo maninggakon batu. Ya, menurut undang-undang si Musa, halak na mangulaw songoni, ikon patinggakon dohot batu. Ya, ise sian hamu parjolo, ise sian hamu nasa mardosa ibana ma parjolo maninggakon batu. Aisyah, alay ubegei laubi ma nasida sada parsada, pinisang ni panggora ni rohanabi, jumulu makasituai gawe tinggal ma holan Jesus akup ni boru-borui na jongjong disi. Ya, ana tabereng dung didokon na Tuhan Yesus ise sian hamu na sumardosa ibana ma parjolo maninggakon batu tu ibana. Jadi dung dibigay na sida lahu ma na sida sada parsada. Ya. Jadi ibana dipatinggakon batu dan jadi ibana dipatinggakon dohot batu. Ya, ala didok Yesus ise naso merdosa. Berarti mula sama-sama halak na berdosa dan layak menghukum orang na berdosa. Mula sama-sama do berdosa dan layak orang berdosa menghukum orang berdosa. Ya, alai ubegei laubi manasida sada-sada pinisang ni panggora ni rohana bi. Jadi pinisang ni panggora ni rohana bi. Jadi dungdok Yesus soni makuling ma di bagasan rohana sida au pe hala pardosa dan jadi be ibana laho maninggakon batu tu buru-buru na targobangi. Ya, hala targobangi nakin nunga terancam ibana, nunga ibana diberhadap pun imana do hukuman mati ditinggangkon dangguri ibana do batu sahat tu mati alai dung di dok Jesus disi. Ya, ise naso mardosa di hamu
ibana parjolo maninggakun batu tu ibana. Alai ahna terjadi pinisang ni panggorani rohani nasida bi jumulu ma akasituai. Iya, jadi na parjolo sumurut sian al parisi na tua-tua ni siboto surati ima aka situai. Ya, pinisang ni panggora ni rohani nasida. Adong hati nurani nasida madokon manang di bagasan rohana madokon au pe halak pardosa. Ya, on ma buru-buru on ibana dibela Tuhan Yesus. Nunga ibana diperhadapun ibana do hukuman mati alai aladong Yesus disi melua ma ibana sian hukumani. Ise hamu naso mardosa ibana ma parjolo maninggakon batu. Alai dung dibegi nasida makuling ma di bagasan rohana sida au pe halak perdosa dang dijadi be didangguri nasida buru-buri na tardapoti sahat mati. Iya, makuling iya rohani nasida. Alai ubigay lahu bi nasida sada-sada pinisang ni panggora ni rohana bi jumulu ma akka situai. Jumulu situai maninggalhon buru-buri. Dungi naposo mulak ma sude. Gabi tinggal ma holan Yesus akup ni buru-burui na jongjong disi. Di padirga Yesus madiri na jadi ni nama mado ibana. Di dia do nasida inang idang adong na mado uhum na tuho jadi ni nama idang adong Tuhan. Dungi ido Yesus ma tu ibana au pe idang uhumakuho laumaho unang beho mardosa tu juluanon. Melua buru-buri sian hukumani. Ya, Yesus adong disi melua buru-buri sian uhumani dipatinggakon dohot batu. Jadi Tuhan Yesus ima nagabe ya pembela manang pangudian di kita halak perdosaon. Sude halak nunga merdosa. Roma tulu ayat 20 tulu. Tung saluhut do jolma merdosa. Ya, Roma onom ayat 20 tulu. Ai upa tinuhorni dosa do hamatean. Jadi halak na merdosai upana hamatean. Halak na merdosai ison ima buru-buru na tardapoti na targobbangi upani ibana mengulahud dosai ibana ikon i patinggakkon ibana dohot batu sampai mati. Alai Tuhan Yesus madokon aha ise sian hamu naso mardosa ibana ma parjolo matinggakon batu tu ibana. Dungi makuling ma di bagasan rohanya ka na tua-tua si boto surat dohot akka parisiki iya ibana mi pardosa ibana dang laya ibana menghukum buru-burui. Iya, hai 10 sarnakin jadi ni nama idang adong Tuhan dung i dido Yesus mati ibana au pe idang uhumakuho lau maho unang beho mardosa tujuluanon. Melua ibana sian hukumani. Iya, jadi hita pe melua hita sian dosa ima marhite Tuhan Yesus. Nakin buru-buruan dibuan ibana mardosa ibana dipajongjong ibana di luluan ni natoropi di si Tuhan Yesus didokkan akaparisi ise na mangulahon na niulahon ni buru-buruan
na terdapat ibana, na tergobangi ibana, ikon di patinggakon dohot batu sampai mati. Sesuai dohot pati ni si Musa. Ya, memang menurut pati ni si Musa, ikon songoni. Ya, isi hala na manggulahon, mangalakum, ikon i marutang hosa. Ya, alay Tuhan Yesus madokon, isi siyan hamu, na sumardosa, iba nama, parjulu. Alay, dung makuling di bagasan rohana sida, manang hati nurani nasida, pinisang ni panggora ni rohana bi, sumurut mahalaki, sada persada. Dan jadi buru-burui dihukum. Jadi isi pembela di son, ima Tuhan Yesus. Jadi kita pe hala na merdosa on Tuhan Yesus ima nagabe pembela manang pengudian di kita sian dosata. Iya. Taulangi sahan lain ay siya. Alay ubegay lao bi mana sida sada pinisang ni panggora ni rohanabi jumulo maakasituay gabi tinggal ma holan Jesus akup ni buru-buri jong-jong disi. Ya, ayat 10 di padirga Jesus madirina jadi nina maddo ibana di dia do nasida inang idang adong namaddo uhum na tuho jadi nina ma idang adong Tuhan dungi dido Jesus matu ibana aupe idang uhumakuho laumaho unang deho mardosa tujuluanon. Iya. Laumaho unang deho mardosa tujuluanon. Jadi nakin buru-buru halak na mardosa ibana terdapat ibana nunga dibela Jesus ibana tujuan na dibela aha unang beho mardosa tujuluanon. Iya, idokon Jesus ti ibana unang beho mardosa tujuluan. Ngunga ibana terancam doho hukuman dung dibela iba Jesus ibana malua ibana sian hukuman ni didok Jesus ti ibana unang beho mardosa tujuluanon. Au pe dang manghukum ho. Tajahas ada sian Yohanes 3. Ya, Yohanes 3 ayat 10 itu idok songonon. Ai idang na disuruh debata anak nai tu pertibion asa uhumanna naing paluon na pertibio tahe ubahen na disuruh. Ya, ai idang disuruh debata anak nai tu pertibion asa uhuman na naing paluon na pertibio tahe ubahen na disuruh. Jadi Tuhan Yesus i roh disuruh debata sian surgoi tu hitaon maringan di tengah-tengahon hitaon dang naing mang uhum kita hala pardosa alai paluahok kita sian dosa. Aidang na disuruh debata anak na itu pertibon asa uhmanna naing paluon na pertibot tahe ubahin na disuruh. Jadi boru-boruon malua ibana sian hukumani. Jadi aha boy taida dison. Ya. Halak nakin halak parisi sian panggorani rohani nasida manang hati nurani. Jadi menurut kita, menurut hati nurani kita, manang sian panggoran ni rohata, halak na berdosa do kita. Ya, mulu halak berdosa kita, upah dosa, ima, hamatian, tung saluhut do halak merdosa, ima Roma, tulu ayat 27, upana hamatian, ima hukuman. Alairo Jesus ima nagabi pembela manang pangudian di aka dosata. Nunga terancam buru-buron alay ala di si Jesus iba nama nagabi pembela di ibana.
Ya, ala ni on ma sahat ni ya hatan itu hata di bagasan tikyon. Ya hujahahon dihita ay siya dohot ay sapulsada. Alay ubege laube manasida sada-sada pinisang ni panggoran rohanabi jumolo maakasitway gabi tinggal mahulan Jesus akup ni berui na jongjong disi. Jadi nindama idang adong Tuhan dung idio Jesus mati ibana aupe idang uhumakuho lau maho unang beho mardosa tujuluanon. Nunga di palua Jesus ibana tujuanna unang beho mardosa tu joloanon. Ya alani masahana martang yang mahita. Mulai hati Tuhan didok kami, bunga di patu-patuhan di kami, adong waktu nami, buy mabigi hatam di bagasan tikyon. Tuhan, buy di ida kami di son, hala buru-buru, natargobangi, di buwan ibana, jala harus ibana, jalo uhumna, hukumanna, ima alani dosana ikon ibana dipatinggakon tu ibana batu sahatu mate ikon marutang hosa ibana. Tuhan alay Jesus adong disi Tuhan Jesus ma nagabi pembela ibana paluahon ibana pangudian ni ibana sialan ni dosani ibana malua ibana sian upani dosanay. Nang hami pe halak na berdosan ali Tuhan. Upa tinuhor ni dosa no hamatian. Hami pe halak na berdosan Tuhan Jesus ma nagabi pembela nami manang pangudian nami na paluho kami siyan dosa nami. Mulai ating maliho Tuhan Jesus ma nagabi mamasok-masok kami di bagasan sudi paranguluan nami. Di bagasan guaramu Tuhan Yesus hai martangiang. Amin. Ya. Mau lihat ma dihita saluhuna. Horas ma dihita. Ya.